Ассалому алайкум бародарои азиз, тамошобино подписчикҳо. Умедворам ки ҳамаи соху саломате иншааллоҳ. Имрӯз насиб бошад тарафи айлоға рака дорем. Нӯбати молай. Машин велосипед накардем, чода рафтаесим майда мола бурдагем айлоқи боло. ҷои қизиқиш ҳамиҷае ки бояд анамуҷа бурем. дам сари видео бугум нагуфтанамона бисёри бародарон мепурсанд ки киҷоай ноҳияи Лахшай, Ҷиргатол, деҳаи Ҷилондӣ. Табиатеро тамошо кунем. Насиб бошози айлоқ мерем. ба навор гирифта дара майда када меброем мерем. ина наканес сабро мадем ҳам бландира шукри худо. Мо мерем айҷа камтарига зуртар. Насиб боша баъд мерасем. И тарафа бародарои азизи ман айлоқои Ҷиргатол, айлоқои Ширинсу меган. Қалла меган. Касе ки аз Ширинсу ва Қалла айлоқо немис айлоқои вой. И тараф мегарди тарафи дисти чап. Айлоқои Ҷилондӣ мерай. Ис мегарди айлоқои тарафи Қаллаву Ширинсу мерай. мо тарафи ис мегардем, тарафи айлоқои худмо мерем. ина майда када рафтаси. Бародарои азиз нагуфтанамона ки шотаму лайк, комментарияту подписякни биҳад камштегай. барои активи канал Шероинар ҳаққадия дастгирӣ. видеоро я лайк шапа. Фақат лайк шапа кардам дар кораи тамом. гов моли мардум ҳамаш да ҳамиҷая. ягон кас нест. ин хуноре ки мебинӣ Шероинар, да ин хуно ҳар сол одам мебурмадан месодан гов мегирифтан мақсад барои ама қурут, роҳан, ҷарғот, шакар. имсол ягон кас бурмадаги нест. сол то сол ҳамин чиз кам шуда байн рафтаисад. яки кайфи ҳамё қариби ҳамҷа 6 хӯрдаги хунае. 6 нафар 7 нафар мақсад хирга мешид капай. ин капода бо хирга меёранд мезананд мақсад 10-12 нафар 15 нафар ҳаминҷо давдам мебурмад то моҳи сентябр қариб хунук кишида мешавад. мақсад ахирои сентябр хунук мешавад иҷо. ҳамон мекучона айлоқ. инҷа атари гӯя бодаи пурашам гӯвай. молиҳо ҷуро мебинед. моли халқай. насиб боша мо қабулш мекунем, дуруз месте мерем. як кафайга я тайга чапаштега давним давно буд. ҳозир мерем ҷое ки мардум месарад. Шеринара қаравида мудаган ки ҳесли чо нига кунон я тайга нига мена. ин дурмушоз медроя ҳамони раҳим.
این رای است که طرفی همون خرابشورا میره علاقه شلبلی از طرفی بازیرک میگه خای این اینجا ده حوزیگای این تریتوریات کای که اونجا این ای باشه هم حوزی بوری که فتیم چه خدای ایشنگکنی کبوتای ایشنگکنی که بورای یا چه حوزی کبود میگن یا چه حوزی بور این خلاصه گفت که مال داریم تریتوری چریده است برفوش ولی هموندگی نوشتگی نیست خیلی او پیریخن و اون نمیشه مال با زور چریده سای او طرف هم میبینید دوستای عزیز ای طرف مولی 10 مرده ای طرف مولی 10 مرده اینجا مولی 10 مرده اینجا جوگه مولی خلقای مولی قوچی نه سیوم هاوس نصیب کردگی باشه یکون روز در همون طرفی که نشون دادم مقصد همون جایی که برف ایکو همون جو پارا یک تگه اونجا واسه باید تگه نصیب باشه هر روز میریم اونجا رو هم بناور میگیریم خدا خواهد اینجا مول چاردن آسونه نظر به علاقه پیش که میشته مقصد ویدیو پرفگیم در ماهی مای بود مقصد اونجا علافش بلند نظر به اینجا اونه که خور داره مقصد چیش بسیار تپا و چیش اینجا خوبیش در میاد که مقصد نداره دیدی خور پر یگونش نیست مال هم که سر میده چریدن میگیره میره پیش میگردونی تمام اینجا خوبه همین تریتوری که سر میشه هم میره و تامو خط که کلیکا و وزیرک میگن مالی 10 مرده نه خیلی نیسته اهمیت داده باشه چند روز هوا همین خاک بروش یکی امروز نظر به هر روز خوبه امروز میتونیم همین حوضه یا بار بینیم کبوتای که این رشوه قلعه اسماعیلی سامونی های این میامش در اون داخل میشوه میگهش که برفش هست یخ های پیریخ موندگی هست اگر ویدیو ما خوش باشد دستگیری فراموش نمیکنین لایک کامنتاریا обязательно اتای فیگرات و منینیات و بنویسید هیچ تا ویدیو بود بهرش موفقت زنده و سربلند باشید